je crois be dogokun damadobo ministry mimbe nyesi anga sumanko ni baloko ni jagoko ni fioma atunye kibaro ya labo kibaro ya minye kafoko sumon asongo ye fendo ye rimbe wule molombe wule ko brisure non parfumé ko o kilo biolonvla ani duru ayre ka sugoro ko e kilo keme sugoro me bo kofe kana ko e keme ni mbo tulum me bo ayre bara ko e keme fla tulum me bo kofe kana ko litri tete me keme fla ni mbo ka farine blé alkama ko boro o 50 kilo e waduru o buru minye 250 grammes ye o ye biduru ani biolonvla ani dreme nani Mouye 125 grammes ye o bisaba ni duru bagan ka balo aliment bétail ko 50 kilo ye wakile ani keme shegin siman be bon ere bara ko toni wa mugan ani kele siman be ko bo ko fe o toni wa mugan ani wasaba Rose inisu mse Dembaya tarate yere do alhamdulillah mse on l'entend voilà attends il va bien régler le micro pour que avec ka famo choni kosometi là nié comme seli tomadia ani seli be clé damadola voilà ani seli be clé damadola voilà bon on va voilà il va trouver un bon exactement ça c'est un bon micro ben si kana rose ga vibration cassée l'énergie min la je radar bi ni radar ni bilane radar ni bilane merci Rose nam Dembaya mafa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah ame alla me baga cheni muso demseni ni mokokoroba ame bela jeli fu be yorom no temena ka boy mi nga association belebele info sigida nyeta wallahi ma mu bela jeli fu ko benishu wallahi no temena ka boy madam ne erena ne boray madam ne nga nyeto ko kura de law aw ni ke docteur arasa shuina tonton buyaki nyeto ko day de na re ya fam me bala jon frake ay docteur arasa bo ni ke kuma docteur di docteur modelu ka chao o fana bala ika bara iba maîtriser ne mu mese mu no ka doma ni nya me chao che w ko rasbach docteur rasbach ouais ne to ko kura dai la shina docteur rasbach no bora menga gausu sangare fo wallahi gausu nga sangare bari segembali alete sengate nyine no bora me shaka dumia fo wallahi ani tijani maiga namori keita ani fa baba kamara artisana bende mede wallahi be delikal ba awo nga chokoroba nyuma do abe sanu fere artisana wallahi alaka jago yiri wa ami ya rabbi meti jo de pari fene fo a fene ben fe abi fe ame kelo kono awo communicati tido ali sabe kan na jo balma kabwa klima ai ani tonton buyaki me bela jele fo wallahi ali bin koreke do be ako ka to kana fo memba fo fene abe ladi iko ka dai o e bokar lay nga patron do ako ko ngana fo mako patron ale de ne ka wari bore o fene be mbolo rasa gaila delo ale gaila denga sabanani bon moment nous tout le monde yaro mamadou e korobale bokar be shinla be bela be mamtula be o yanga uzasi uninga chokoroba nimba c'est la même fois no bora menga jabate faut toujours dai ni yoro ina be Abuja ambe Abuja befo amba fa good evening awa mo foi yeah sisa arasa ambe dokuma kono ame lame baka befo ame duo ke bi leila tun kadiri wallahi ala be mogo munu kan horan shuina ala kan faroka amina amena boy ameta joja munke ya rabbi ay sungalo bato munke ala bi ya bi ala kan latike shudi dobe ke bana shuina munu be sa accident na munu ala ba ko be wolo mabidi ala be jon jurumu ya fashuina ambe ala deli mogo ni jurumu teba anye munke ala ka yafa
Mumbani ala che ala ka yafa ala ifoni sire masadi aka hinana aka njidi ka sababu nyuma kan et puis anga moko munu sara dimanche fajiri da fe 5h20 ataki mun kera ni yoro sabala anga chedo nedo vraiment ala be Seydou Sou sara romi ala ku sara ala ko te croane kono ko Seydou Sou te sa o lui nyana ma de ya rabbi ala ku to nyana ma ya kono utara ka de ma ya muntu ko ala ka barika dula utara faso ko de la ala ka bluka min janna ala kana nyino ko ma fo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh awo amora ka ministre ka fon ila sisa o sugu be chogodi selito ibado ko bimana bo sella shima bulu selito e klebi so ngole klemu ganu woro de selito to ra klinani de rasa sugu san bapa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un no fe ngobe fo ko bawdila abe fo ko gelon fene non rasa sugu iba ngo depuis ngolo la me sugu ba kono sampi sabani kompi rasa sugu ba bebe ki la me bide ça va pas moi ça va pas sugu ba bebe ki la che muso demseni mokokoroba rasa on sigle lo kalmo ni ndogo ku ye shili ma femme ndogo ku wa depuis sungolo be clé mugwan soro clé tan là-bas on me date pour 23h de ko 105 23h comment dans l'année me date pour minuit ayi rasa ça ne va pas adende o te la gagnina e mu ko mo ko be ka date pour 17h ali bitigi dobene kerefe kumbala kaw we date pour 17h pile kata seli toy cleanani 17h suba wa on lui chef ni fere laude ou kam mi non be bo jien yoro bekana rasa ça ne va pas iba do ça ne va pas on débat doa ah non jogo kala ne reka en ko kuma sora sara na samedi alhamdulillah cheni sengena hine minenye empo dama ba so jamana be ka doke o atseka la kale akoko mumbe na ya fo ko na fo grand dossier la ngwa ngoyo to jamana ka segede ayere jero ko anyo to anto fo o segede ça ne va pas warte ka soro rasa te empo cheni empo nyini fo ka samara bobara china samedi ne hine na la kadama rasa ça ne va pas de billahi ça ne va pas yana nga do piru kono manyina mo dama mu be rasa na dente selima fini do abe millions de personnes bo maki kono seli to ikle nani ali d'infinité ka sa mo bitiki do be oluma delika poupée sa nyina uye poupée sa abu kono ko mo nyine nuko butiki ko poupée deni ka jo merci ala ka barka dula gasu mafie uye poupée ni ne sa nere mo lu doni poupée sa yo pour que mo kana teme boutique da ouais abu kono ko mo nyine nuko ni ça ne va pas commerçant mo be ko be système mambo merci marketing de kamano keni boko ni nu sa fleto nyebe se na produit do ka merci a chemanu na musomanu no ça ne va pas nina arasa ça ne va pas de arasa foika sekinga fo ça ne va pas sumondu atseka la kale tulu anta damno la awo arasa ko damna domini me 8000 de la libi iboni bije mboni bijali bia be 8000 francs de la wakela ni keme woro pirimbe ko ojoli iga piri la bojona uko ya neno ni me bo mal ko fedi de ni ko fedi importé ko ni litri ye keme flani binani ayi ni te keme flani binani litri keme fla ani bi woro de 8000 francs CFA à 5 litri bon uko ministre ye mo signé de ministère le non-respect ministre de l'industrie du commerce ako tout me bo ko fait importé 1200 francs le litre ni litre doué donc litre fla litre dourou ko keme fla te wakle oh 6000 francs donc 5 litres kanga be wakle ni keme fla bi abe 8000 de la donc prix ma respecté prix nya di marasa nya sabide ne be donne prix di mo mani ke ni expliquer o mani be Allah c'est gabato a 8000 francs c'est pas flé amata roshi rasa flé sugaro flé ko sugaro mi be bo voilà ko sugaro mi ni anga sugaro ba ko fe sugaro ni ko fe tade ko fe sugaro ko kilo o kimeni mbo ni asa kemeni bisa ba flé ni 650 atese ka bato rasa ne be prix de sa ikana nayo ne ta sa ali sisa namora na ta manjo ka deni ngono merci ne be prix ne di prix de be yala wa mena domi mo prix de dima kemeni bisa ba
ay mo tsiga ngalun tiya abi ande o o blind for ninta o funa o ma respect rasate ayata de ne mo ni le farni o a blede merci ne blede ko ni de 50 kilo boro e waduru ne ni sa kemeni mu kwa 600 francs kilo kele kemeni mu kwa o sanga ne jolo te 30 000 o sanga ne o 30 000 wa woro me ka fiera sa kemeni mu kwa sa donc arasa ça ne va pas attendi arasa iba donner ko intende na prix mu fo o de be ka vérité iba donner mu fie prix papier mi ro ni ta boko folo ate o la nganya sebe ni ya boko kura wore awo arasa malo fle na me na kura dro be ni fila me dozi doso abana arasa malo fle deni abe sansa nene be na ne ba sando ya sa keme kilo kele warasa problème e mu kilo keme ambalma ke banyangara nyo keme mo de fie nyo keme yoro do keme ni ta yoro do ali keme ni muwa malo fle ayata de ayata o de seria aba bla TikTok ku ka bla YouTube ka aba bla yoro be ayata aba bla ali ayara dar nya sama awo aradari kana ayata awo katana ni fela tanga de malo monte en puissance ayara dar bla rasa fle nyo fle ate ayo feneta nyo lasi ata radar nyesi awo lasi ata sima ata onya bala koni ne munyeta no ka fode nyo keme o yoro do yede yoro do keme nita gausu ya saka quartier la keme anitandu nyo kilo nyo gele ni malo ibiu o de ndabaliba arasa salo suwolo ala sa salo sungolo dona ka ba me nyo sa biduru ni duro nyo yele kilo a kilo biduru peut 100% d'augmentation et salo biduru nyina keme ay do ena la kane keme ani ka yoro do keme ni muwa e puis bu dabali baibo do a era sa ne adoni atin warte kesu kono ko suno e kulele fle bobo ta la solution soro la de warte mais en temps ameka kule do de arasa problème mi sogo kera 3000 francs de bi sogo kilo billahi sogo kera keme woro de ba mako yoro be nye wai mu wele bi abe wai duru woro bo sogo keme woro odo ay sogo sa kunu de sogo sa keme duru ni bi woro bi sogo kera keme woro de koloma ko ni bitay merci donc le be préféré ko ni bitay ni bitay ko nte sininta do sininta be ala bolo ne ba ke ngo ba mako pirite kele yafo redo depuis mana ya ika vidéo ba fo kono ko piri de ni so ko vidéo be ba fo ko piri be te kele arasa ni pere vude be yala o ara dar town taina de sogo ikeme woro de bi tulu nya sebe 8000 francs 5 litres tulu blema o 1200 de o yanta de blema yanta akoko yantulu tete yanno tulu local ko ikeme fra litres ministre de boka tete mo 1200 7 fleurs arasa nete ngalon tege ne euros garada bon abana ay ni gasu klena bis gasu yala muke bi imana na retard la depuis kuno ya fon gasu klena bi simantigi anye simanye begosi de kuma do rebe simantigu da ante se ko vocalité se ka jouer ayo te se ka jouer parce que lu kwa ma ko mina me don to ko mi ango ko di ko et puis il y a pas nouveau ama Sénégal ta foya merci Sénégal ta fo c'est là où les sanctions ta Sénégal ka jawe Sénégal be ki tenga mina to akando awo et c'est là où fona jawe ka drone bla Sénégal sans fait diboli o le fona bora clip fly atene o de bora clip fly Rose ama jangoro la de a journal fly a bora kunu mali kono docteur Rasa be wolo manga wolo ma afle kuno indicateur du renouveau Mali Tribune mardi 25 avril dans global le Sénégal menacé par la CEDEAO le principal client du port autonome de Dakar qui souffre lui aussi de la fermeture des frontières et des frontières avec le Mali. C'est ainsi que pour faire du bien aux commerçants maliens et renflouer leurs propres caisses, les autorités douanières et maritimes sénégalaises ont fermé les yeux en laissant passer des camions maliens de l'autre côté de la frontière. À cause Sénégal, port client bar ni oye Mali. Ni bi Mali embargo d'aller même Mali kan n'a pas que ça oublier que c'est que na se Mali ba kan que c'est que la Sénégal fanama Sénégal douane
olu ye u ɲɛtugu Mali camion ka se ka tɛmɛ walasa Mali ka lafiya olu yɛrɛ fana ka dɔ sɔrɔ. Alors c'est là grâce à l'implication de nos autorités en charge an ka ɲɛmɔgɔw de sera Sénégal ma u ka se ka jɛni na k'i ɲɛtugu camion dɔw ka se ka tɛmɛ. Donc nga a kɛra mun ye non sans demander aux Maliens de garder le plus grand silence autour de ce business ko bɛɛ ka mɔgɔ si kana woyo kosɛbɛ n'a dɔn n'a man ɲi. Même si l'arrangement entre les deux voisins n'a pas fuité par la faute de l'un ou de l'autre parti, hali ani Sénégal tchè ni benganina ni anchika da teriama la bo, la CEDEAO veillait au grain tout en restant en embuscade. La CEDEAO be koroshili la. Contre toute violation des règles du jeu par la partie sénégalaise édictée par les soins. Le Sénégal koloshi, Saria Soso, mon bisigi le Sénégal. Au début de la mise en œuvre de la fermeture des frontières, la CEDEAO a pris le soin de filmer par drone le poste frontalier de Kidira. Déjà on me gâte mes drones mais sans fait. Il y a une CEDEAO qui drone mais Mali Sénégal. Dans ces investigations au cas où là, la CEDEAO a trouvé 600 camions maliens qui n'avaient pas franchi la barrière. Le même exercice a été renouvelé la semaine dernière de ce mois d'avril. Le constat ahurissant de la CEDEAO a été qu'au lieu de s'attendre à un nombre exponentiel de ces camions stationnés, plus de 85% d'entre eux n'étaient plus sur place. Ou tout le monde est sur deux fois que la camion Jolinga. Ou tu sur le camion qui m'a tombé le coup au biche qui m'est maintenant. Donc maintenant les CD, oui c'est la convention de la Sénégal sommet prochain au Sénégal a été justifié. Il y a d'autres douane Sénégal douane directeur. Vous communiquez que Québec a frontière au Rwanda soit là. Allez une fois à battre mêlé. Ou que les gars bon quand Kaboulou ben abo et Côte d'Ivoire, énergie Kataï, on est sous téléphone, au Sénégal. Oh, à Flène, déjà drone Niabala. Oh, Sénégal Garadaria. Arasam me coach à ma mais Sénégal bi. Comment bête c'est qu'à fort. Voilà. Ah ouais. Donc, Simantigou. Simantigou. Voilà, pourquoi on a fait déjà c'est là où il y a un faveur journal qu'on a. Oh, Abana. Oui, Sénégal Tegemne. Ah ouais. Ah ouais. Simantoni bi, importé wa Mwanduru. Malita wa Mwanduru. Siman be ko fe siman be ko fe wa mugo ani duru siman tigi ko bore kele na ube mugo ani duru de so bore kele ube mugo ani duru de so ojo intese ga je sino nguma je aya ngoto yi anga kodi kola me abli kuna Mali yorobe siman wa mugo ani duru di Malita wa mugo ani duru en étranger wa muganduru ministre ko Mali ciment wa mugan ani wakile arasa me ka mufie ko ciment be ko ko wa mugan ani wasi me ka mufie arasa yenga kuma ya ame ka nya foya ka ay communiquer mke ka évaluer anebe ka prix mundima o de réalité o de bi prix arasa Mali fampe ciment wa mugan ani duru toni kele mo bore mugan bore kele me komi wa kele ani keme flani biduru o wa kele ni keme flani biduru la commerçant nunu u ka dereme mugan duru tono de bala amanoko ibe impôt sara ibe taxi sara ibe dumuni ke bitigi ti tay croix me sara jibe sara dema be balo c'est pas facile rasa problème be Mali kono bi rasa ça ne va pas baloko balo be ka kuledi Rose, ageto, we shogel nyininga udo. Awo. Ante kule la nyinawa. Awo. Samia te nase. Awo. Sente mugoro shogel nyininga samia avec la bencho. Awo. Magenja na question. OK. Monsieur le Premier ministre, je suis très content de vous entendre faire des commentaires tout de suite par rapport aux résultats obtenus suite à la campagne agricole concernant la sécurité. Mais force est de constater qu'à la date d'aujourd'hui, la République du Mali, aucun intrant agricole ne se trouve sur le terrain et comparativement aux autres années, la même période, les intrants agricoles sont déjà dans les différents sites. Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous pensez qu'en l'absence de ces intrants agricoles, on peut espérer sur une bonne campagne de l'année prochaine et quelles sont les dispositions que vous êtes en train de prendre pour pallier à ce problème, étant entendu qu'il y a beaucoup de problèmes entre fournisseurs d'intrants, pêcheurs, etc. Donc,
Ako ko Shogel awo ko Samia setofle iye mangutu nyuma fenfe fo Seneca awo anya beme alhamdulillah jarani awo ko ngamba dai kuloka en fleur na iko bi ko Mali Seneca yoro te ko nogo sira yoro ko nogo te franchi ko est-ce que nama nogo soro 600 ko san wore be ke chukudi avec galère ko fere jombi bolo wala sa Sénégalais ka se ka Sénégal mina nogo doronte entra bebala engrais abeba wala so ko bi gelea babe munu mena ni engrais ani munu ba firi gelea babu cheska bo kalama anga Shogel ga jabila mais aux questions qui viennent d'être posées concernant les intrants agricoles Boubacar Sidibé effectivement a affirmé qu'aucun intrant n'est sur place. Les informations dont je dispose à ce stade venant des services compétents du ministère du Développement rural et de la CMDT sont les suivantes. Pour le début de la campagne, on a besoin prioritairement du complexe coton, dont le niveau d'approvisionnement est de 47%. Le complexe coton, les commandes sont de 108 000 tonnes. À la date d'aujourd'hui, nous sommes à 50 900 tonnes, soit 47%. Et les quantités sur place, sur le terrain donc, contrairement aux informations que vous avez, en tout cas ce qui m'est communiqué, c'est 42 485 tonnes. Le complexe céréales, les commandes 58 000 tonnes. Sur place aujourd'hui, nous avons 27 358 tonnes. L'urée, 94 300 tonnes commandées. Nous avons aujourd'hui sur place 10 000 tonnes et les livraisons sont à 29 000 tonnes. Je vois Fertinova, 40 000 tonnes commandées, livrées 3 000 tonnes, sur place 3 000 tonnes. Voilà ce que nous avons. De plus, des stocks sont en souffrance au port d'Abidjan à cause de l'embargo. Voilà les informations que je pourrais vous donner à ce stade, qui sont quelque peu différentes de celles que vous avez, qui indiquent qu'il n'y a aucun engrais sur le marché, sur le terrain aujourd'hui. Concernant... Rose. Nam. Aïe, tiens, faut le dire qu'il a tiré kilorado. Eh, tiens, le là-bas. Ko, Ningali mi kera Sidibé fait. Awo. Ka foko nogo te franchi. Awo. Ko ani kilorado mi dira lema. C'est le ministre fait. Awo. Ko o te clean. Ko c'est le ministre ko. Awo. Ko nogo mi be do korokoro. Awo. Ko kemesara awo ko binan ni wolonvla ko ni wonana awo journal ya fo 47% awo ko hali moitié o masoro ko ala jaga ako ku e toni ba keme ani shegi commandé ngo toni ba keme ni shegi commandé la toni keme o keme binan ni wolonvla de nana fo o samia do sera ko commandé do ya majo amanogo Rasati. Maklande. Aïe tient fort de. Aïe tient fort. Nga. Bon on fait donte ou donte à deux. Oui tient. On y communique 600. Awo. Ça vient d'amener la siga soka. Awo. Adamne la kuchalaka. Awo. Yafo. Awo. Ko. Oui Tony ba kima ni bashi ni commandé. Awo. Korla. Awo. Nga. Awo. Binan ni shigi kemesra. Binan ni wolon vla ou libère. Awo. Ato. Awo. Ou be commande. Donc sur 108 000 tonnes, Tony Babina Nifla, on est bien. A comment est ballon Noé Ballon Nola, où est Tony Babidou ni Chine commandé. A te en Floride, on a commandé. À la fin de Tamakono, c'est bien Tamakono, Gausuko commandé. Aïch. On a commandé 600. Ko, Mounana, oui, Mouméanino, où est Tony Batoni Moua, c'est-à-dire que Tony Bat. Moi ani saba o de be ya angira toni ba mo ni saba de mali be o de be terrain gambi mali be suma nyo pomme de terre kaba no be do suma fen koro mali be ko toni mi be ya jaba wo ko toni mi be toni ba toni angira toni ba mo ani saba o de be ya nganye toni ba bidoro nshigin commandé o be na domina ala de bodo yoro datuguleno ako ire ku e toni ba bishegi ni saba commandé Shogel côté ire on a commandé 83 000 mais sur place il y a que 10 000 tonnes et à fond oh aye
engrais do fana tɔgɔ fɔ o tɔni ba 43 de commandera na ba 3 de nana fɔlɔ an b'a ɲini réseaux sociaux mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fɛ k'a ɲini journaliste bɛɛ lajɛlen fɛ ne vocal u k'a lase jamana marabaaw ma u k'a lajɛ engrais kɔlɔn kɔnɔ yan bi engrais prix gɛlɛyara kojugu cikɛla tɛ se k'a san engrais bɛ 8,000 de la bi office kɔnɔ 8,000 engrais b'o la bi malo dama min bɛ bi ne o tourner do a sɛbɛn engrais seri engrais tɛ ka sɔrɔ ka k'a la ka ca engrais bɔrɔ kelen 8,000 depuis ne yɛrɛ maa ye ɲɔgɔn ye ɲɛna wa ne ɲina tɛ a ko Mali kura la an ka engrais san 2,200 2,200 laban in na a kɛra 2,200 de mais bi Mali kura nana 8,000 engrais bɔrɔ kelen cikɛla tɛ k'a san o wele da de b'an kɔlɔn kɔnɔ mɔgɔw bolo bi ka se jamana marabagaw ma o k'u kɔfilɛ cikɛlaw la ni sɛnɛ tɛ jamana in tɛ yen dɛ an b'o wele da ka ɲɛsin jamana mɔgɔw ma bi u k'u hakili to cikɛlaw la engrais bɔrɔ kelen de bɛ 8,000 anw fɛ office kɔnɔ yan bi siman tɔni 25,000 24,000 24,000 kɛmɛ duuru a bɛ ni 3 de la kɔrɔlen an ma san 18,000 office kɔnɔ 18,000 19,000 mais bi 24,000 25,000 siman tɔni he faamaw y'a lajɛ a ka kɔfilɛ sɛnɛkɛlaw la n'o tɛ office tɛ se ka na office ɲɛni na an ka malo bɛɛ jɛni na malo dɔw ma se ka kan n'i sera foro la mugu bɛ ci la kɔnɔw y'o malo bɛɛ don ani baganw tɔ mun tora tasuma donn'o la n'a fɔra engrais bɔrɔ kɔnɔ 8,000 a ma nɔgɔn dɛ an bila i ko don min na i ko bi engrais bɔrɔ de bɛ 8,000 na office kɔnɔ yan Masina ɲɔnɔ kolongo 8,000 e yɛrɛ bɛ ɲɔnɔ de ne ye ɲɔnɔ ka di Rose nam ɲangɛrɛ tɛ yen an bɛ ka kule ɲina o kɔrɔ san wɛrɛ Musa Mara ye tuuti min kɛ k'a fɔ ni fɛɛrɛ ma tigɛ san wɛrɛ kɔngɔ bɛ juguya ni ɲinan ta ye a bɛ juguya n'a ye c'est la même chose arasa a tɛ yen de an kulela dɛ dɔ filɛ ka message ci ma ka bɔ Kucala a ko sɛnɛkɛla mɔgɔ bɛ urée de la kosɛbɛ ni fɛn caman ye ko urée de jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ suman sɛnɛ la Choguel ko Mali bɛɛ urée min bɛ yen bi urée toni ko toni 50 dɔrɔn de bɛ yan ba 38 o commandelen don embargo fana bɛ yen o bɛ Ala ka samiya tɛ makɔnɔli kɛ arasa n'i ye ɲɔ selen 110 na ça ne va pas malo de bɛ gɛlɛya mais ɲɔ ka traité ye ni wagati de o mɔgɔ dama mun bɛ arasa n'a ye sun tigɛ ni kaba mɔni ye a ka ca ban n'a si ye arasa an bɛ ko in kɔnɔ mɔgɔw bɛ tilen ka ne wele de Rokia Ala ka barika duni docteur arasa la dumuni ko bilama a kelen no kataba banan le arasa ibara ko warte gouvernement bolo foi tem Choguel ya befo ni Mali bena ben ate ça ne va pas na be économie on ne ba do suguba la o arasa ika mogo be suguba kono mele be suguba kono de mbe clé fo sou ça ne va pas na be on te coulé o on ne be impôt sara mbe douane sara hali bine ka kolina na douane dala ma de do mina na be bo biwe do fara beka ne ka mina na biwe do fara ka do be ka fara taxi fara mine be taxi ni kum kana de do ma fa mo ko ibile ne te be malo ya soro ni ka mu be bo keme akera keme fla ne me bo keme fla akera keme nani ne ka koli fen na bi Ethiopia ni fe ni do fara beka arasa ça ne va pas iba de problème mi ya commerçant yere dama de keleno ka suguba pa commerçant yere dama ferekelaw ka chani sanikela warti e ma dumuni soro e be ta denfini santo ko ibe se ka to so fana ibe se ka to so wa obligé rasango ni ne be mu fo nyemoko yi keran ya la ikulera change ferelaw tala ate olu yere sengena kulela ka dabla olu sengena beni tigu ko kube tu sigi ube 2 mois de ka ute beni diuru nyengele feri
kile kono mɔgɔ kun b'a feere 5 6 rasa olu bɛ kalo 2 kɛ bi rasa Mali bɛ dingɛ kɔnɔ dɛ cɛncɛn feerelaw bɛ ten maçon bɛ ten nɛgɛ feerelaw kɛrɛ bɛ ten ayi économie yɛrɛ de jiginnen don rasa an k'o fɔ o tɛ foyi tiɲɛ i b'a dɔn problème ye min ye rasa n bɛ Asimu deli vraiment a ka hinɛ an na wala a ka hinɛ an na surtout en commerçant a k'a lajɛ dun ka fa ka sabati Mali kɔnɔ rasa ni dun ma fa ma sabati yɔrɔ yɔrɔ docteur rasa o ye tomonkolo ye Choguel yɛrɛ bɛ tila ka fɔ nin kelen kɔnɔ ni Mali bɛ sa ma ko jamana o jamana ni kɔngɔ bɛ yen ko o jamana o ma bɔ fitinɛ kɔnɔ merci kɔngɔtɔ tɛ sigi rasa kɔngɔ de bɛ maliyɛnw na bi kɔngɔ banna minɔgɔ banna maliyɛnw bɛ k'a fɔ wuyi de o bɛ k'a fɔ wayi de ça ne va pas e ne kule kɛ depuis kuma jumɛn an bɛ kule la an tɛ k'a k'an yɛrɛ ye koyi e ne ka denbaya alhamdulilah an bɛ s'an yɛrɛ kɔrɔ Mali ye 20 millions de personnes sisan b'a sɔrɔ dɔ farala kan o ye bilan kɔrɔ de ye dɛ mais bi bilan ka ca n'o ye e ne ka famille alhamdulilah ka dɔgɔ maliyɛnw cɛ la tonton Buyaki ka famille o ka dɔgɔ maliyɛnw cɛ la Gawusu Sangare ka famille o ka dɔgɔ maliyɛnw cɛ la ne ko ni malo bɔrɔ nana 3,000 la sa jɔn b'a bénéficier ne ko e sababuya la sisan bobow bɔra fiɲɛ na ka bila pamparampa jɔn y'a kɛ e tɛ yan Ala de b'a baraji d'i ma o de la an ka wuli ka jɔ rasa an tɛ sɛgɛn Asimu k'a lajɛ ni malo mun b'u bolo dépôt kɔnɔ komi kɔngɔ b'anw na foyi tɛ dépôt kɔnɔ a tɛ yen Rose papaga a tɛ foyi tɛ yen fɛn fɛn bɛ yen nɔ o ye kuma mugu de ye foyi tɛ yen foyi tɛ yen walahi solution kelen min bɛ yen dɔrɔn an ka bɔ embargo kɔnɔ an ka bɔ embargo kɔnɔ rasa e ma ye muso ye ministre bɛ tila ka s'a ma ani Mali bɛ s'a ma sisan an ye latara ministre des finances y'a fɔ il y a 3 semaines a ko maliyɛn minnu yɛrɛ ka juru bɛ jamana la miliyari 300 n'i y'a kalo 5 u ma se ka dɛrɛmɛ sara 5 mois u ma se opérateur essor bɔra bi essor ye kibaruya bila ka bi boli la minnu bɛ essor san k'a kalan cher lecteur aw minnu bɛ ne kalan vous avez dû remarquer depuis hier que l'essor connaît un amaigrissement considérable ko kabini kunu aw y'a ye ko dɔ bɛ ka bɔ essor ka papier bɔta la cette réduction de la pagination est due à la pénurie du papier journal ko essor ka papier dɔgɔyali kun de ye papier dɛsɛ de bɛ essor la papier yɛrɛ tɛ Mali kɔnɔ bilen elle-même consécutive à la situation de crise qui affecte ali essor bi essor y'a sɛbɛn bi ko mɔgɔw ka yafa ma a laban n'an ma kɔlɔsi hali premier page an t'o sɔrɔ ko papier tɛ yen foyi tɛ yen rasa foyi papier tɛ hali papier hygiène a tɛ yen Batex Mali datugulen filɛ 2 mois a ka ca n'a ye wallahi hali ne kun ye fini dɔ marché sɔrɔ Batex ko k'u t'u ka dayɛlɛ kuma dɔn k'u t'a dɔn u bɛ dayɛlɛli kɛ essor bi a laban essor bɛ jɔ foyi tɛ yen a tɛ nin ye bɔra sa ne bɛ mun fɔ ne kɔni n bɛ Asimu deli tant que ale de ye premier tête ye bi a ka fɛɛrɛ kɛ Ala yɛrɛ kama bi ye latigɛ su de ye dɛ rasa bi ye Layilatul Kadiri de ye tile 10 laban in Ala de b'a dɔn don min don a ka fɛɛrɛ kɛ Ala de kama a k'an bɔ embargo kɔnɔ arasa muso ye Macky Sall deli Maka Imura kɛyɔrɔ la mais ne bɛ Asimu de deli ale ka Ala yɛrɛ kama a ka na ni chronogramme dɔ ye an ka bɔ degun kɔnɔ rasa ça ne va pas dɛ ça ne va pas dɛ an bɛ a daminɛ sisan Choguel ka kuma fɔlɔ o don CNT la a tubabukan panna caman kɔnɔ a ko an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ n'u sara jaabitɔ a ko k'anw ye choix min kɛ an lakanali yɔrɔ la n'o ye Irisiw nɔfɛla ye ani Faransi ka kɛlɛ ko choix wolola bɔnɛ hakɛ min na k'olu tun ma ɲɛsigi u kuma sigi n'o bɛɛ ye a ko on n'avait pas prévu toutes ces conséquences là Maliyɛnw k'a essayer ka tubabukan ɲuman mɛn dɛ sinon ça ne va pas su in na ni Mali b'a bɛɛ walawala sisan a y'a wala k'a bara ci a ko le choix stratégique qu'on a fait on n'avait pas prévu toutes ces conséquences papa ko anw ye choix min ta lakana yɔrɔ la anw tun ma sigi n'a ye k'o bɛ wolo nin bɛɛ la o kɔrɔ de an bɛ mun kɔnɔ sisan n'an seginna an bɛ lebu wa an tɛ se ka taa ɲɛ a ye jɔnko Ala de fɔ tubabukan na mais ko in bɛ o yɔrɔ de la o arasa ni ma jɔnko la fɔ fiyentɔ b'a dɔn bi ko ça ne va pas kulo geren b'a dɔn ko ça ne va pas maliyɛn bɛ kɔngɔ bɛ maliyɛnw na rasa minɔgɔ bɛ maliyɛnw na ça ne va pas
rasa ne be mun fiye I ba do koli ye mun ye mogo mi kumi ali keme duru soro o to soro tu mo de ka jugu ni koli ye koli o de yo I kumi ali wa fula soro e ka economy me ka bebe mogo yu ka korolen dunga bampeo ate san papa ne koni be mun fo malia ma dege ni kongona Rose kumala bana seli setolo donc seli koni gela ya seli koni dabo seli ma fini kola mogo shito soro nyina dematigo be ato bolo mais dematigo be ka dumuni de nyina rasa onu be ka dunga fa de nyina do dabo nya be fini sa ifale ne do non c'est vrai ali mishitono atena soro nyina mo fie de tonton tono mogo be faranka mun ke ka mishisa ça ne va pas ate ena te be soro to ko ne ko ni be mun farasa anga fereke autorité kan la janga bo ambariko kono anga bo kono anga dumuni soro ko be malion na de sogo kele flek keme wora bi buru abo la bi abena kalo kele soro bi woro la buru be bi woro la sogo kera keme wora bi mali fambe malo kilo keme nyo keme nita angere boro washeki ya kuma mesa nyono o kolon konna de merci Gausu be fere sawre du ni ya soro de ni ya soro na ma soro dun ko sugol ko ala kan kisi ko kan commande ke ate ko commande na kuma do mo de mete anyo commande ke di o commande be na kuma jo ala ka samia ta makono ata wono de samia be damine ala de ba damine kuma do vraiment ne ko ni be mun fo me la me baga cheni muso demseni makokoroba me befo me duo ke ala kan bo gele ya kono ala kan bo gele ya kono docteur Rassambi yere fo me tonton Buyagi fo me Gausu Sangare fo me Namori Keita fo vraiment me ala deli ala kan bo gele ya kono rasa san papa mo te selima fini so suguba kono boutique be datugu bi à 17h à 17h ko mo fere kala ka chani fere kala ka chani sangela wi commerçant minaka minando rasa ni seli serata ombe wantera boanga boutique dawla hali wantera mo te ka jakuna wantera te ka laje me ka fi ngomunu te poupée sa ou ye poupée de sanga jo boutique dala pour que akaru kono ko client ne lu ko boutique ko hali d'infinité ka sa ni wakati doni suguba kono problème do mais o te bié de ça ne va pas warté ni warbe on ba do suguba kono te billahi ni warbe on de ba do an woni be mu fort autorité ka jija sarama tige toko mi dunga fa kana tige malion na no kera mai ali saraka tige ko sa dunga fa ka tige c'est vrai parce que dunga fa de importance yo le bien fait mais basi be dunga fa de moko ni bade kuna be kini ke moko ni ma fa ite se ka kuma ite se ka kuma o ala kan kisikini ma ne ko ni be mu fort vraiment autorité ka fere ke dunga fa wallahi mu me fo papier kono ani prix ube sugu kono kelentere akelente ateo a prix fin blara achite ore la prix nunu na chira ne ma ne ta validé o bu Gausu be senge yala la atenye sora parce que prix be papier de là ate dugu kono c'est vrai ma ke ta rasa ko mi tanko do merci beaucoup docteur Rassa me nyoko bodo inshallah merci à vous